दोस्तों, अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उनके बाद अगर किसी का मर्तबा है वो है सहाबाओं का। दोस्तों, सहाबाओं ने इस दीन के खातिर बहुत सारे तकलीफ़ें उठाई हैं, बहुत सारे जुल्म सहे हैं, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा। इस दीन के खातिर, इस इस्लाम के खातिर सहाबाओं ने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया। इतने सारे कुर्बानियाँ देकर, तकलीफ़ें सह कर, सब कुछ कुर्बान कर कर ये दीन हम तक पहुँचाया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मेरे सहाबा सितारों के जैसे हैं। और एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी होता तो हज़रत उमर जो है नबी बनते। इतना बड़ा मर्तबा, इतनी बड़ी शान है सहाबाओं की। दोस्तों, कुछ बदबख्त लोग सहाबाओं के बारे में तनकीद करते हैं, सहाबाओं को बुरा भला कहते हैं। ऐसे लोगों को बड़े ही सख्त अल्फाज में जवाब दिया है मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने, शाह इमाम पंजाब। और याद रखो, ये बड़ी कीमती बात है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने मुतअद्दिद मर्तबा सुना, साहबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में भी, अहलुल्लाह की शान में भी, वली जो होते हैं अल्लाह के उनकी शान में भी, जो बंदा बेअदबी करता है, नबी तो बहुत बड़े मर्तबे पर हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चांद की तरह है। कोई उस तरफ मुंह करके थूकना चाहेगा तो वापस थूक उसके चेहरे पे आने वाला है। साहबा सितारों की तरह है, अगर चांद की तरफ मुंह करके थूकोगे तो वापस मुंह पे आएगा, सितारों की तरफ भी अगर मुंह करके थूको तो वापस मुंह के ऊपर आएगा। शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बेटा अच्छी तरह इस बात पर यकीन कर लो कि जिसको नऊज़ बिल्लाह सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन पर तनकीद करने की आदत है, या उलमाए हक पर तनकीद करने की आदत है, या अल्लाह के वलियों पर तनकीद करने की आदत है, वो 100% उसका खून हलाल का नहीं है। जिन रगों में हराम का खून दौड़ता है बस वही अहले बैत के और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा के खिलाफ बोल सकते हैं। जिनकी नस्ल हलाल की है, जिनके माँ बाप हलाल के हैं, वो कभी रसूलुल्लाह के साथियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अगर ये बात यकीन ना है मेरी इस बात पर, तो सलमान मियां तुम भी और जितने और बदबख्त हैं वो भी, आजकल तो सहूलत दस्तयाब हो गई है, अपना डीएनए टेस्ट करवा लो, 100% रग में हराम निकलोगे, क्योंकि जिन रगों में हराम का खून है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बगावत की बात करते हैं। वरना जो दुश्मन भी होता है ना हमारा, हमारे सामने जो आके लड़ता है, हमारी मुखालफत में लड़ता है, वो कभी बदतमीजी की बात नहीं करता, वो ताकत के बल पर लड़ता है। और जो बदतमीजी और गलाजत की बात करते हैं उनकी रगों के अंदर जायज खून ही नहीं है, इसलिए वो गंदी बात करते हैं। वो कहा नहीं किसी ने कि दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। इस्लाम ने आज तक जिनसे मुकाबला किया है, मैदान जंग में जिन लोगों से इस्लाम की आज तक जंगें रही हैं, जो हमारी सामने की सफों में मौजूद रहे हैं, वो भी घटिया नस्ल के नहीं थे। उन्होंने गिरी हुई बातें नहीं की। कभी कभी तारीख उठाओ, मैं तारीफ नहीं कर रहा, अबू जहल की जब गर्दन उतारने लगे तो उसने कहा जरा नीचे से उतारना। साहबा ने पूछा क्यों? क्या जब तुम्हारे नबी के दरबार में गर्दनें रखी जाएं तो पता लगे किसी सरदार की गर्दनें ऊंची होनी चाहिए। दुश्मन भी खानदानी, ये तो दुश्मनी के काबिल नहीं है जो साहबा की शान में बदतमीजियां करते हैं। मुनाफिकत के दर्जे से नीचे, जहालत के दर्जे से नीचे। मुसलमानों याद रखो, ये दीन, ये जो इमारतें खड़ी हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो देवबंदियों की हो, चाहे वो बरेलवियों की हो, चाहे वो शियों की हो, चाहे वो सुन्नियों की हो, चाहे वो अलग अलग बरादरियों की हो, अलग अलग रंग और नस्ल की हो, चाहे वो कायनात के किसी भी मुसलमान की मस्जिद हो, ये उस वक्त तक कायम है जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादारों की इज्जत कायम है, जब तक सहाबा इकराम की इज्जत कायम है। अगर कोई सहाबा पर उंगली उठाएगा तो उनका ईमान खत्म हो जाएगा, ईमान बचने वाला है नहीं। अपने बच्चों को बताएं
ہم تک جو دین پہنچا ہے صحابہ نے پہنچایا ہے. امام بخاری نے جتنی روایتیں کی ہیں صحابہ سے کی ہیں. امام ابو داؤد کی روایتیں صحابہ سے ہیں. امام نسائی کی روایتیں صحابہ سے ہیں. ابن تیمیہ نے کسی کو ریکارڈ کیا تو صحابہ کو کیا. امام سیوطی اگر کسی کا حوالہ دیتے تو صحابہ کو دیتے. اگر صحابہ ہے تو دین باقی ہے. اگر نعوذ باللہ صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائی جائے گی تو آپ کے پاس دین باقی رہنے والا نہیں ہے. ان کی محبت ایمان ہے, رکھیں گے انشاءاللہ. اور محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے بھائی, دیسی زبان میں سمجھاؤ. محبت کا تقاضا یہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ایک دن شیطان آ گیا ملنے کے لیے, کہ امام صاحب ذرا یہ بتاؤ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل دو. حضرت نے 99 دلیلیں دی, اللہ کے تمام صفاتی نام کے ساتھ اس کی دلیل پیش کی بھی, اس نام کی یہ صفت ہے اور اللہ ایک ہے. شیطان نے اگلی بات کہی, کہنے لگا اچھا یہ 99 دلیلیں تو دے دی, ان میں سے آپ نے کس دلیل کے تحت اپنے رب کو ایک مانا ہے؟ آپ نے رسول اللہ کے بھی 99 نام ہیں, آپ نے کس نام کے تحت ان کو خاتم النبیین مانا ہے؟ امام صاحب کو اللہ نے بڑا ایمان اور بڑا دل گردہ دیا تھا. فرمایا بدبخت شیطان, تجھے یہ نہیں پتا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی محبت ہوتی ہے, محبت بنا دلیل کے ہوتی ہے. دلیلیں تو دشمن کے لیے ہیں, ہم بنا دلیل کے اپنے رب کو اپنا رب اور اپنے نبی کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں. اس کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ختم نبوت, ختم نبوت, نعرہ تکبیر. محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کو اب آپ سیدھا زبان میں سمجھیے. ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے, ہمارا کوئی دوست, ہمارا بھائی, ہمارا کوئی جاننے والا 10,000 بار بھی آپ کو آ کے کہے کہ یار تیری بیوی خراب ہے, تیرا بیٹا خراب ہے, تیرا بھائی خراب ہے, اب کیونکہ آپ کو ان سے محبت بہت زیادہ ہے, آپ ان کی بات سنتے ہو, قبول نہیں کرتے. آپ ان کی بات سنتے ہو, جواب دیتے ہو. تو مسلمانوں یاد رکھو, ہمیں جو صحابہ سے محبت ہے, ہمیں جو صحابہ کے امام, ہم سب کے نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ سے محبت ہے, ہمیں جو اللہ سے محبت ہے وہ بنا دلیل کے محبت ہے. جو بندہ دلیلیں لینے لگ پڑے اور واٹس ایپ پہ مولویوں سے پوچھنے لگ پڑے کہ یزید صحیح تھا یا نہیں تھا, جب تھا یا نہیں تھا بیچ میں آ جائے گا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ محبت کو کیڑا لگ گیا ہے. اور جن کی محبت کو کیڑا لگ جائے وہ بے ایمان ہوتے ہیں, بدخلق ہوتے ہیں. اس لیے اپنی محبت کو قائم رکھیے. محبت میں چوں چراں نہیں ہوتی, محبت میں اطاعت ہوتی ہے, وفاداری ہوتی ہے, خلوص ہوتا ہے. بس تو دوستو, جو لوگ صحاباؤں کے بارے میں تنقید کرتے ہیں, ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں, لوگوں کے لیے آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتانا, اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا.